Alright, so okay ke tak okay ke? Kena okay jugalah. So hari ni kita ada 2 jam daripada pukul 8 sampai pukul 10. We are going to try to finish 2 subtopics lah kalau kita tengok lah. Kalau sempat yang mana satu. Sebab kita sebenarnya tak sempat dah. Okay, which is sepatutnya next week we are going to do revision. Tapi mungkin kita tengoklah macam mana nanti. Okay, so now today we are going to start chapter 10, the last chapter for semester 1, application of differentiation. Okay, so apa yang kamu akan belajar dekat application of differentiation ni, dia ada 2 sahaja subtopik. Okay, dalam subtopik yang kedua which is rate of change, ini senang sahaja. Okay, yang subtopik yang kedua rate of change senang saja. Yang banyak cerita ialah dekat topik 10.1. Okay, dekat first subtopik which is extrema problem. Kita akan cover macam mana nak cari critical point, macam mana nak cari extreme point. Dekat sini pun banyak dah. Menggunakan first derivative, second derivative, and then you are going to find inflection point, and then juga kita ada sketching polynomials dekat sini. Okay, inflection point dan juga sketching polynomial ialah syllabus baru. So siapa yang tengok video-video yang lain, video-video yang lama, video unit mathematics ke, tak kisahlah apa-apa video yang kamu rasa kamu tengok, please take note yang ini ialah syllabus baru kita. Okay, so and then kita akan belajar optimization. So hari ini kalau sempat kita akan try habiskan first derivative, second derivative, and kita akan skip inflection point, sketching polynomial, kita akan terus pergi ke optimization dulu. Okay, so 3 benda ni lah kalau sempat. Alright, tanpa membuang masa kita teruskan our first subtopic 10.1, extreme problem. So first thing first, kita akan cari, kita akan tengok first learning outcome kita to find the critical points. Okay, so apa tu critical points? Mestilah kena tahu critical points kita apa. So baca dekat 3 kotak ni ada 3 definition of a critical number, a critical value, and also a critical point. Okay, so panjang sangat ayat dia, tak nak baca. Saya kecilkan sikit, which is critical number ini ialah nilai x kita. Okay, x is equals to constant. Kita ada function fx kita, lepas tu kita tak kira salah factorize ke, which is we want to find the root lah. Itu ialah critical number. Critical value ialah nilai y kita. So nilai x yang kita ada tadi, kita substitutekan dekat dalam kita punya function, so kita dapat nilai y, so itu ialah kita punya critical value. Which is critical point pula ialah value of x dan juga value of y kita lah berada di dalam coordinate. So basically x, y kita. Okay, so inilah daripada 3 kotak ni, definition dia ialah 3 benda ni lah. Critical number ialah value of x, critical value ialah value of y, critical point ialah coordinate lah, coordinate of x and y kamu. Okay, so kalau kamu baca dekat sini, kita ada, sinilah dulu, critical number for fx is any value of x in the domain of fx at which f prime x equals to 0 or f prime x is undefined. So to find critical number ataupun to find critical point lah, okay, to find critical point kita perlukan 2 ni. Okay, sama ada f prime x equals to 0 ataupun f prime x kamu undefined. Okay, the value of x when f prime x equals to 0 and the value of x when f prime x is undefined. Okay, so itu satulah. Kalau baca dekat sini pula, the critical point where f prime x equals to 0 is called stationary point. Okay, so stationary point ni benda yang sama dengan critical point. So bezanya dekat sini, saya tulis. Bezanya dekat sini, dia lebih kurang sama. Critical point dengan stationary point ni benda yang sama, tapi ada sedikit beza lah. To find critical point ialah bila first derivative kita dy over dx is equals to 0 and also when dy over dx kita is undefined. Okay, to find critical number lah, critical number. Saya tulis critical number lah dekat sini. Okay. Tetapi kalau kita nak cari stationary point, to find stationary point, kita hanya consider untuk dy over dx equals to 0 sahaja. Okay, dy over dx equals to 0 sahaja. So basically to find critical number, function kamu tu biasanya dia akan bagi dalam bentuk
fx gx lah, fx over gx punya case. Okay, ataupun soalan memang akan sebutlah find critical point, find stationary point. Okay, setakat ni masih okay? Okay ke? Boleh. Alright. Okay, so kita tengok example 1. Find the stationary points and stationary values. Okay, so stationary points and stationary values of the function y. So stationary point kita tahu ialah point x dengan y kita. Stationary value ialah nilai y kita. So nak cari nilai y mestilah kena ada nilai x. So apa-apa pun kita kena cari stationary number kita dulu. Okay. So apa-apa pun first thing first kita kena differentiatekan dulu y kita. dy over dx is equals to differentiate 4x cube kita dapat 12x square. Differentiatekan 15x square kita dapat 30x. And differentiatekan negative 18x kita dapat negative 18. Differentiate 7 dapat 0. So sini negative 18. Okay, so first thing first kita mesti differentiatekan cari dy over dx kita. So tadi kita nak cari stationary value, nak cari stationary point, kita kena ada stationary number dulu lah. So kita cari stationary number. Which is untuk cari stationary number ialah when dy over dx kita equals to 0. So kita ambil dy over dx kita equalskan to 0. 12x square plus 30x minus 18 equals to 0. Jangan lupa quadratic mesti kena simplifykan. So divide everything with 12. Ada x square, 2x square plus 5x. So divide everything with 6. Okay, bagi 6. So dekat sini kita ada minus 3 equals to 0. Okay. So ambil calculator kamu, factorizekan, kamu akan dapat 2x minus 1 and also x plus 3. So kita ada x equals to 1 over 2, x equals to negative 3. Okay. So kalau soalan tu tanya find the stationary number, so inilah nak jawapan kamu. X equals to 1 over 2, x equals to negative 1 over 3. Okay. Tapi soalan ini minta stationary values. So to find stationary values ialah nilai y kita. So basically substitutekan balik x kita dekat function asal kita ini. Okay. So when x equals to 1 over 2, kita substitutekan dekat dalam function kita for 1 over 2 cube plus 15, 1 over 2 square minus 18, 1 over 2 plus 7. Tolong kira just in case saya salah kira. Make sure calculator kamu bersama-sama kamu. Bukan bantal dan tilam kamu dengan kamu. Okay, so supposedly kat sini akan dapat 9 over 4. And then we take x equals to negative 3, f negative 3 equals to, sama juga substitutekan ke dalam function asal kita. Cube plus 15 negative 3 square minus 18 negative 3 plus 7. So kita dapat 88. Okay, so itu stationary values kita. Okay, kalau soalan tanya, soalan memang tanyalah find the stationary value. So this will be your answer lah, y equals to 9 over 4 and y equals to 88. Okay, kena buat conclusion sikit lah. Stationary values are y equals to 9 over 4 and y equals to 88. Okay, so and then soalan kata find stationary points. So for stationary points kita straight away we are going to find the answer sebab kita ada value of x dan juga value of y kita. So stationary points are when x equals to 1 over 2, y equals to 9 over 4. When x equals to negative 3, y equals to 88. So this is our answer. Okay, stationary number, stationary value, stationary points. Okay, boleh? Boleh, Miss. Alright. Okay, so next. Tolong kira sekali macam saya cakap, just in case saya tersalah kira.
Sekejap Okay, so let's see example 2. Okay, tadi stationary point. Sekarang dia cakap find the critical point. So, tadi stationary point, kita just consider untuk dy over dx equals to 0 juga. Sahaja. Obviously takkan, untuk function ni tak ada pun. Dy over dx kamu takkan undefined pun. Okay, sebab memang ada nilai x. So, untuk critical point kita, which is, ataupun critical number kita lah, kita akan cari critical number dulu. We have to consider untuk dy over dx ataupun first derivative kamu undefined. So as you can see dekat sini kita ada fraction. Okay, 2 over x square minus 9. So to find critical points, we have to consider those two things. Which is when dy over dx kita equals to 0 and juga dy over dx kita undefined. Okay, so sekarang kita apa-apa pun kita cari dulu first derivative kita. So saya tulis balik fx kita dalam bentuk x square minus 9 power negative 1. So ini ialah apa yang kita belajar dekat chapter 9, which is kita kena guna power rule. So power rule ada 4 step. Power pindah depan. So jadi negative 2. Salin balik. Power tolak 1. Sini negative 2. Differentiate dalam. So differentiate dalam dapat 2x. Kan 4 step dekat situ. So here we will have negative 4x over x square minus 9 square. Okay, so saya turunkan balik lah. So ini first derivative kita. Okay, so sekarang to find critical points dekat sini, so kita kena cari critical number dulu lah. Okay, so to find critical number macam ini, we have to consider those two things. Okay, dy over dx is equals to 0 and also when dy over dx is undefined. So dalam case kita ialah f prime x lah. So when f prime x equals to 0, so kita ada negative 4x over x square minus 9 square equals to 0. Okay, ini semua bawa pergi sebelah jadi 0 lah. So negative 4x equals to 0, x is equals to 0. Okay, so we have our first critical number. So next is kita kena consider when f prime x kita first derivative kita undefined. So bila f prime x kita tu undefined, f prime x is undefined when ini f prime x kita, dia akan undefined bila kamu punya denominator ni equals to 0 lah. Kan kita selalu cakap denominator tak boleh equals to 0, denominator tak boleh equals to 0. Kenapa dia tak boleh equals to 0? Sebab kamu punya function akan undefined. So sekarang memang kita nak cari function yang undefined. So f prime x is undefined when x square minus 9 square equals to 0. Okay. So now we have to find the value of x. So square pindah sebelah 0. So kamu ada x square minus 9 equals to 0. So x plus 3, x minus 3 equals to 0. X equals to negative 3, x equals to 3. Okay, so kalau soalan minta find the critical number of fx, so ini 3 jawapan kamu. Okay, x equals to 0, x equals to negative 3, x equals to 3. So tolong ingat, bukan satu je jawapan kamu, bukan dekat f prime x equals to 0 sahaja. So bila y kamu ialah fraction, kita kena consider undefined. Okay, untuk critical point tak ada masalah. Sebab, kita tulis dulu. Tulis dulu jawapan kita. Critical numbers are x equals to 0, x equals to 3, and x equals to negative 3. Okay. So critical values pula ialah, so critical values kena substitutekan nilai x kita dekat dalam function asal kita dekat sini. So kalau saya substitutekan 0, f0 equals to 2 over 0 square minus 9, kita ada negative 2 over 9. Okay. Kalau substitutekan 3 dan juga negative 3 dekat dalam ni, obviously kita akan dapat fx kita undefined lah. Okay. Sebab kita masukkan 3 square kat sini, tolak 9, kita akan dapat 2 over 0. Sebab tadi pun kita consider untuk f prime x kita undefined kan. So dekat sini kita boleh letak juga f3 is undefined.
F negative 3 also undefined. Which is we can conclude that our critical point is only 0 and apa kawan dia? Negative 2/9. Okay. So critical point memang akan dapat satu sahajalah. Tapi bila soalan cakap find critical numbers, kamu kena ingat kamu ada 3 jawapan dekat sini. Okay. Boleh faham? Okay ke? Boleh, Miss. Okay. Yang lain-lain okay? Nyap je ni. Okay, Miss. Okay. So selesai cerita pasal critical point, stationary point kamu. So basically nak cari stationary point ialah dy over dx equals to 0. Cari nilai x kita, substitutekan dekat dalam function asal and then itu ialah point kamu. Okay, value of x ialah value of value of y. Critical point is the same thing, cuma kita ada extra critical numbers lah. Okay, so settle. Let's see the second part. Okay, masih lagi dekat chapter subtopic 10.1. Tapi dekat second learning outcome kita, which is to find the relative extremum. Okay, apa tu relative extremum? Ini ialah maksudnya maximum dan juga minimum. Okay, relative extremum ialah maximum dan juga the minimum by using first derivative test and second derivative test. Okay, so kita akan tengok first derivative test dulu. Okay, so okay, there are two methods to determine whether the stationary point is maximum point or minimum point. Okay, kadang-kadang soalan akan cakap determine whether the stationary point is maximum or minimum, ataupun kadang-kadang soalan tu akan cakap find the nature of stationary point ataupun critical point. Okay, so still benda yang sama, dia sebenarnya tanya pasal kamu punya extremum point. Okay, kita panggil sebagai extremum point. Okay, so now first thing first, kita akan tengok first derivative test kita. So ini semua panjang, tak nak baca penat. So first step kita mestilah, nama pun first derivative test, mestilah kena ada first derivative kamu. So first step ialah to find f prime x kita. So second step ialah kita lightkan f prime x equals to 0, which is dekat sini kamu akan cari kamu punya stationary point. Okay, stationary point which is apa yang kita buat tadi lah. Okay, so step yang ketiga ialah first derivative test table. So ini benda baru untuk kamu, kita tengok sama-sama. First derivative test table. Okay, sebelum tu kita tengok dulu untuk tahu buat first derivative test table tu, ataupun sebenarnya untuk faham lah lagi apa benda yang kita tengah buat ni, kita akan tengok dalam bentuk graph. Okay, so see kat sini. Tulis dulu. Okay, alright, tengok yang pertama. So yang pertama di puncak ini ialah sebenarnya kita tahu ini ialah maksimum kan, kita dah biasa dah buat quadratic function kita tahu nilai graph ni lah, ini ialah maximum point kamu. So maximum point kamu ialah di mana first derivative kamu equals to 0. Okay, first derivative kamu substitutekan nilai C dekat sini, contohlah ini ialah nilai C kamu equals to 0, itu ialah kamu punya maximum point lah, kita tahu. So ini ialah kamu punya ini yang menaik ini menaik which is kamu punya f prime x kamu. F prime x kamu akan jadi besar daripada kosong di sini. Okay. Di sini dia menurun. Okay, gradient dia menurun. Di sini f prime x kamu less than 0. Okay, untuk mudahkan kerja kita, saya tulis f prime x greater than 0 sebagai positif, f prime x less than 0 sebagai negatif. Okay, so ini ialah positif lah, ini ialah negatif. So bila kamu punya
first derivative kamu positif negatif, change sign macam tu, positif dulu baru negatif, ini kita panggil sebagai relative maximum. Okay, so same thing dekat sini, ini ialah kamu punya nilai C dekat sini. Okay, F prime C kamu equals to 0. So kalau tengok dekat sini, di sini ialah negatif. Okay, negatif ataupun F prime X itu less than 0 lah. Di sini ialah positif. So kalau dia pergi negatif and then positif, ini kita panggil sebagai relative minimum. Okay, siapa pula jadi dekat sini? Contoh dekat sini, ini ialah, kita ambil ini sebagai positif. Ni kita ambil sebagai positif. Okay, ataupun F prime X kita, dua greater than 0. Okay, so kalau tengok kat sini, sini positif, tak ada pertukaran sign dekat situ, apa yang kita boleh concludekan ialah dekat sini no relative extremum. Okay, no relative extremum. Sama lah graf yang terakhir tu. So kalau dia positif, negatif, okay, dia naik, turun, dia ialah relative maximum. Turun, naik, negatif baru positif, dia ialah relative minimum. Kalau sign dia tak berubah, dia naik-naik ataupun dia turun-turun, itu ialah no relative extremum. Okay, tak payah fikir susah-susah. Kamu fikir saja bentuk dia. Okay, kalau dia naik, dia turun, maksudnya bentuk dia macam ni lah. Kamu tahu itu maximum. Okay, so let's just go straight to the table kita. Okay, ataupun example 3 kita dulu. So ada 3 step. So first the question asks us to find the stationary points of the curve fx and determine the maximum and minimum points. Okay, so soalan ni tak minta nak guna first derivative test ataupun second derivative test. So sebenarnya up to us lah nak guna yang mana satu. So since kita belum belajar lagi second derivative test, kita akan guna first derivative test. Okay, so first step ialah to find kita punya first derivative. So first derivative kita f prime x is equals to differentiate 3x4, kita ada 12x cube minus 12x square minus 24x. Okay, so itu first step kita. Saya tulis dulu. Find f prime x. Okay, so step yang kedua, kita akan cari stationary point kita. Find stationary point. So apa yang kita buat tadi, kita akan buat kat sini lah, which is find the stationary point first kali when f prime x equals to 0 lah. So kita ambil apa yang kita ada dekat sini, kita equalskan to 0. So 12x cube minus 12x square minus 24x equals to 0. Okay, so carilah, nak cari stationary point, saya kena cari stationary number dulu. So boleh keluarkan apa ni? Bahagi semua dulu dengan 12. So kita ada x cube minus x square minus 2x equals to 0. Factorizekan x, kita ada x square minus x minus 2 equals to 0. Factorizekan ini pula, kita ada xx to 1 minus plus. Okay, so kamu akan ada 3 stationary number which is x equals to 0, x equals to negative 1 and also x equals to 2. Okay, so kita tak nak cari stationary number, kita nak terus cari stationary point kita. So kita perlukan stationary value kita ataupun value of y kita lah. So substitutekan dekat dalam original function kita, which is mana dia? Ini. Okay, substitutekan value 0, value 2, value negative 1. So value 0, substitutekan dekat 3 times 0 power 4 minus 4 0 cube. Obviously kat sini akan dapat negative 5 lah. Positive 5. Kamu substitute sendiri F2, F negative 1. So kat sini kita ada 3 times 2 power 4 minus 4 times 2 power 3 minus 12 2 square plus 5. Tolong kira dekat sini.
Apa nilai F2 kamu? -27. Negatif. F2 ke F negative 1 tu? F. F2 miss. F2 kamu negatif 27? Ya, silap. Betul? Sure? F negative 1? Cuba kira. Supaya kita tak salah. -1, 0. Negative 1 dapat 0. Okey, terbaliklah saya ni. Betul? Betul miss. Okey. F2 negative 27, F negative 1 0. Okey. Ngam. Minus 2, negative 1. Alright, okay, 6. So, kita boleh conclude kan kita punya critical points apa sebenarnya sekarang ni? Stationary points kita apa? Kita buatlah, kita terus conclude kan stationary points are ambil je lah value of x kita, value of y kita. So first ialah 0, 5. Second ialah 2, negative 27. Third ialah negative 1, 0. And negative 1, 0. So ini ialah jawapan untuk stationary points kita. Dia memang suruh cari, so kita kena bagi jawapan kita. Okay, so settle. Tapi kita tak habis lagi. Soalan ni minta determine the maximum and minimum point of the stationary points kita. So kita kena move on kepada step kita yang ketiga, which is table kita. Saya kecilkan sikit ni, besar lah. Okay, so step yang ketiga kita ialah first derivative table. Okay, so lukis table dulu. Lukis table. Saya dah ada table. Bukan. Ini table saya. Okay, lukis table kamu dulu. So ini ialah interval. Ini ialah test value. Ini ialah sin f prime x. Ini ialah f prime x lah. Okay, so kalau ingat kamu punya table of sign dekat chapter 2 kita, bila kita cari quadratic inequalities dan juga rational inequalities, kita buat table of sign, lebih kurang sama lah. Okay, cerita dia lebih kurang sama. So, dekat sini, kita punya stationary number kita 0, negative 1, 2. Okay, so kita buat. Bayangkan ini ialah number line kamu. So, nilai yang paling rendah ialah negative 1 lah dekat sini. And then 0, and then 2. Okay, so dekat sini kita tak payah, kita boleh ignore je close ke open ke, tak perlu pun. Kita bukan cari inequalities pun kat sini. Okay, kita just nak tahu dia punya gradient sahaja. Kita just nak tahu dia punya gradient naik ataupun turun. Okay, nak tahu dia maksimum ataupun minimum. Okay, jangan risau dia open ke, close ke, equal ke, tak equal ke, tidak. Okay, so interval, kita just buat negative 1, ini ialah negative infinity. Negative infinity to negative 1, negative 1 to 0, 0 to 2, 2 to infinity. Okay, right. So test value saya tak rasa ada masalah. Kita ada negative 2 kat sini. Between negative 1 and 0, we can use 0.5. Between 0 and 2, we can use 1. Sorry, ini ialah negative 0.5. Besar daripada 2, kita boleh guna 3. Okay, so setakat ni okay. So sekarang, next one is sin f prime x. So sin f prime x. So kita letak balik kita punya f prime x tadi. F prime x kita ialah, f prime x kita 12x cube minus 12x
square minus 24x. Okay, tolong take note yang ini ialah kamu punya f prime x. Bukan ini f prime x kamu Okay, ini kita punya setelah kita equalskan 0. Okay, ini f prime x kita. Kamu jangan bahagi dengan 12, jangan buat apa-apa, itu ialah f prime x kamu. Okay, tak boleh bahagi dengan 12 sebab sini ada f prime x. So kalau nak bahagi dengan 12, sini kena bahagi dengan 12 juga. Okay, daripada first start kamu, ini ialah kamu punya f prime x. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan determinekan sign dia. So basically ambil test value kamu, substitute dekat dalam ni, kita akan dapat positif ataupun negatif lah. Okay, so substitute negatif tu dalam ni kamu akan dapat negatif. Substitutekan negatif 0.5 dekat dalam f prime x kita, supposedly akan dapat positif. Substitutekan 1 akan dapat negatif. Substitutekan 3 akan dapat positif. Okay, bolehlah try substitute sendiri nanti. Okay, so dekat sini apa yang kita nak cari sebenarnya f prime x ialah yang tadi, yang naik turun tadi. So bila negatif, okay, bila negatif, nampak sini negatif dia akan turun. Gradient kamu akan jadi macam ni. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini, sin f prime x kita ialah negatif, so dia akan turun. Macam ni. So sin f prime x kita positif, so dia akan naik. So gradient dia akan jadi macam ni. Sin kita negatif, so dia turun macam ni. Sin kita positif, dia akan naik macam ni. Okay, so basically sebenarnya point kamu ini ialah kamu punya minimum point kita. Okay, ini ialah maximum point kita, ini ialah minimum point kita. Okay, kalau kita pandang secara graf kamu dia punya bentuk ialah macam ni lah. Okay, ini ialah minimum point, ini ialah maximum point, ini ialah minimum point kita. Okay, tapi tolong berhati-hati, bukan ini point kamu, ini ialah interval. Okay, point kamu ialah yang di sini. Okay, ini kiranya negative 1, so pergi cari kawan dia mana negative 1. Kawan negative 1 ialah 0. Okay, so ini point dia ialah 0. Okay, di sini pula 0. So 0. Kawan 0 ialah 5. Okay, so ini point dia ialah 5. 0, 5. Di sini pula ialah 2. So 2 kawan dia ialah negative 27. Ataupun boleh je tengok dekat kamu punya stationary point tu. Negative 27. Okay, so tolong hati-hati. Beza ini ialah kita punya stationary point kita. Jangan ambil yang ini ialah interval kita. Okay, so sekarang soalan tu sudah determine the minimum point and the maximum point for the stationary point. So kita boleh conclude dekat sini negative 1, 0 and 2, negative 27 are minimum point. Nampak kenapa dia minimum point? Dia turun, dia naik. Okay, dia turun, dia naik. Ataupun sebenarnya tak payah fikir panjang lah. Graf dia jadi macam ni. So obviously kamu tahu ini yang di bawah ni minimum kan? Grafnya macam ni. So yang di bawah ialah minimum lah. Okay, so ini graf dia macam ni. So dekat atas ialah maksimum. Janganlah kamu hafal, oh naik turun, tak payah hafal. Kita dah tahu dah, kita dah pernah belajar dah benda ni. So 0, 5 is maximum point. It's a maximum point. Okay, so itulah jawapan dia. Boleh faham? Okay ke? Okay, Miss. Alright. Saya add extra sikit dekat sini. Ada lagi. Okay, belum habis lagi lah. So contoh soalan ni, extra info dekat dalam kamu punya table ni, ini menurun ni, negatif ni juga dipanggil sebagai decreasing. Ini ialah increasing. Okay, positif, dia naik. Negatif, dia turun, decreasing. Positif, dia naik, increasing. Okay, so ini extra info untuk table kamu. Saya tukar soalan, bukan tukar lah, saya tambah soalan. Extra. Determine at which interval fx is determine at which interval of x
fx is increasing or decreasing. Okay, soalan yang ini penting, ini ada dalam syllabus. Saya terlupa nak masukkan soalan ni sebenarnya. Okay, so determine at which interval. So interval, dia tak ada kata, dia tak ada kata pun pasal stationary point ataupun maximum ke minimum ke. Memanglah ini ada kaitan dengan maximum minimum, tapi dia tak ada kata pasal stationary point pun dekat sini. Okay, determine at which interval. So bila dia cakap pasal interval, kita kena take note interval kita lah dekat sini. So apa yang kita boleh nampak dekat sini, kita boleh conclude fx is increasing in the interval of, so increasing kita dah label dah, ini increasing. Positif ialah increasing, negatif ialah decreasing. So increasing dekat interval -1, 0 and to infinity. Okay. While fx is decreasing in interval, decreasing dekat sini negative infinity -1 and juga 0 to negative infinity -1 and 0 to. Okay, so that's it. Dalam satu soalan macam-macam dia boleh tanya. Okay, so kita cover. Kalau soalan tu tanya find the stationary point saja, biasa je. Cari first derivative, equalskan to 0, cari x, substitute x dekat function asal kita dapat stationary point. Ini first part of the question. Second part of the question, dia suruh cari maximum ataupun minimum point. Okay, dalam case kita tengah guna first derivative test table. So ini first derivative test table kita. Okay, ambil nilai x kita tadi, nilai x stationary number kita tadi, kita letak dekat sini, kita letak interval kita letak test value kita, substitute dekat dalam first derivative kita untuk tahu sign dia. Okay, so daripada sign tu kita tahu dia punya nilai boleh decreasing ataupun increasing. So daripada situ kita boleh tahu maximum and minimum point kita. So extra, soalan boleh juga tanya dekat mana interval yang increasing ataupun decreasing. Okay, so jangan confuse maximum point dengan minimum point dan juga interval yang kita tengah buat dekat sini. Boleh ke? Jelas ke? Are you guys okay? Okay, Miss. Okay. Alright. So next question. Sekali pandang mungkin kita rasa macam kena cari dy over dx saja. Okay, baca soalan dulu lah. Given a function of fx, determine the nature of the points. Okay, macam saya cakap tadi, soalan ni tak ada sebut pasal stationary point, critical point saja. Tiba-tiba suruh cari the nature of the points. Okay, apa sebenarnya the nature of the points ni? Macam saya cakap tadi, ini ialah dia suruh cari extremum points kita. Okay. Extremum points kita. Okay, nature of the point. So kita tahu kalau kita nak cari extremum point, maximum minimum point, kita perlukan stationary point, kita perlukan stationary value, stationary number, first derivative test dan sebagainya. Tapi kita kena hati-hati dengan function yang diberi dekat sini. Okay, nampak macam biasa, tetapi dia bukan biasa-biasa. So step yang pertama, kita simplifykan dulu function kita. Which is kita ada f prime x equals to power pindah depan 5/3 darab 9/5, kita ada 3 x power tolak 1 5/3 minus 1, kita ada 2/3 2/3 pindah depan 18 multiply by 2/3, kita ada minus 12 x 2/3 minus 1, kita ada negative 1/3. Okay.
So sekarang apa yang kamu ada ialah f prime x kamu 3x to the power of 2 over 3 minus 12x to the power of negative 1 over 3. So extra sikit apa yang kita boleh buat kat sini, kita simplifykan dia, which is saya nak keluarkan 3. So obviously kat sini 3, kat sini 12. So kita boleh keluarkan 3. X pun saya nak keluarkan. So apa yang sama dekat sini? Kat sini ialah 2 over 3. Kat sini ialah negative 1 over 3. So apa yang kita boleh keluarkan? Biasanya kita akan keluarkan nilai yang rendah. Okay? Kita akan keluarkan value yang rendah. So saya nak keluarkan negative 1 over 3 kat sini. Okay? So basically saya nak keluarkan x to the power of negative 1 over 3 lah. So apa yang tinggal dekat sini ialah 3 lah, tinggal 1 lah. So apa yang tinggal dekat sini ialah x to the power of 1. Okay, betul ke tidak? Cek balik. Negatif 1 per 3 tambah dengan 1. Okay, sebab darab kan power dia akan tambah. So kita dapat 2 per 3. Ataupun kalau kamu tak clear apa nombor dekat sini, tolak je lah. 2 over 3 minus negative 1 over 3. Kita dapat nombor dekat sini ialah 1. Okay, so yang di belakang tak ada masalah sebab kita keluarkan x negative 1 over 3. So tinggal 4 sahajalah dekat sini. Sebab 4 times 3 kita dapat 12 dekat sini. Okay. So, kalau kita simplifykan function kita dekat sini, kita ada 3x minus 4 over x to the power of 1 over 3. So take note dekat sini yang ini ialah fx over gx. F prime x kamu dalam bentuk fraction, dalam bentuk rational. So untuk cari critical points kita dekat sini, kita kena consider yang f prime x kamu undefined. Okay, kena consider untuk case yang undefined. Setakat ni faham? Okay ke? Boleh? Boleh, Miss. Okay. Alright. So sekarang kita pergi kepada step yang kedua kita. To find the critical points lah. Which is, kat sini kita kena consider when f prime x equals to 0 and also when f prime x is undefined. Okay, kita tengok f prime x equals to 0 dulu. So kita ada 3x minus 4 over x1 over 3 equals to 0. So ini bawa pergi sebelah akan jadi 0. So 3x minus 4 equals to 0. 3 bawa pergi sebelah pun akan jadi 0. So kita ada x minus 4 equals to 0. X equals to 4. So itu critical number kita yang pertama. Tapi ingat kita punya dy over dx kita ataupun first derivative kita dalam bentuk fraction. So kita kena consider f prime x is undefined. Is undefined when f prime x is undefined obviously when the denominator is equals to 0 lah. So when x1 over 3 equals to 0. So obviously kita akan dapat x equals to 0. Okay, so dekat sini kamu ada dua critical number. So bila ada dua critical number, we can find our critical value kita ataupun nilai y kita. So substitutekan f4 dan juga f0 kat dalam function asal kamu. Okay, substitutekan f4 dapat berapa? Berapa tu? Berapa? Negative 22.68. 68. Negative 20. Sorry. Ini 9 over 5. Negatif 27.21. Negatif 27.21. Okay, negatif 27.2 lah. So F0 ialah 0 lah. 0 lah kat sini. Okay, untuk yang pakai kalkulator hitam yang lama tu, yang tak boleh nak buat fraction tu, kamu kena buat bracket antara setiap kamu punya ini 5 over 3. Kalau tak kamu akan dapat maths error dekat situ. Okay, setiap kamu tekan 9 over 5, 4, bracket,
power 5/3. Banyaklah bracket yang kamu kena tekan dekat situ. Setiap kali kamu letak fraction, kamu kena buat bracket. Okay, kalau tak dapat jawapan dekat situ. Yang pakai kalkulator lama lah, yang baru tak ada masalah. So dekat sini kita boleh concludekan critical points are, walaupun soalan tak minta, kita tulis. Critical points are for negative 27.2 and 0. Okay, so kita ada 2 critical points sebenarnya. Okay, so jangan terus assume yang bila kamu punya f prime x undefined tu kita tak dapat value of x kita. Kadang-kadang kita boleh dapat. Okay, so next. Ialah apa sebenarnya yang kita tengah buat ni? Okay, kita cari critical points. Soalan sudah cari determine the nature of the points. So the nature of the points kita, step ketiga kita. Sekejap bagi saya 1 minit sekejap. Sementara tu kamu lukis table kamu. Okay, so step yang ketiga ialah table. First derivative test table. So ada tak tadi table kita? Alright. Okay, so sekarang kita punya critical number kita ada 2 saja. X kita ada 2 saja, which is 4 dan juga 0. Please take note, kena ada 0. Okay, sebab tu kita kena simplifykan kita punya nilai ni. Kalau tak, kamu punya critical, kalau kamu berhenti sampai dekat sini saja, kamu akan dapat 4 sahaja. Okay, so kena hati-hatilah dekat situ. Okay, kena extra hati-hati. Okay, so next. Kita ada 4 dan juga 0. So bayangkan ini sebagai number line kamu. Okay, kita tulis dulu lah. Ini ialah interval. Test value kita. Sin f prime x kita. Okay, gradient f prime x kita. Decreasing ke, increasing ke. Okay, since kita ada 2 sahaja, kita boleh padam ini. Allah. Ini kita tak nak, kita nak 1 sahaja. Okay, so nilai dekat sini ialah nilai yang kecil which is 0. Nilai yang dekat sini ialah nilai yang besar which is 4. Okay, so interval dia ialah negative infinity 0, 0, 4, 4 to infinity. Jangan cakap kat saya kamu tak tahu macam mana nak buat interval ni. Sepatutnya by now dah tak ada masalah dah untuk buat ini. So ini ialah negative 1, ini ialah 1, ini ialah 5. Okay, just take any value yang antara interval kita. Okay, so apa f prime x kita tadi? F prime x kita equals to 3x minus 4 over x to the power of 1/3. Okay, so now we are going to substitute this value into here. So substitute negative 1 dekat dalam f prime x kita akan dapat negative. Substitutekan 1 dekat sini, kita akan dapat, sini akan dapat positive. Sini akan dapat negatif, sini akan dapat positif. Tolonglah kira sementara tu betul ke tidak. Betul? Betul, Miss. Betul. Alright. Betul, Miss. Alright. So betul. So kalau betul, kita boleh teruskan. Kita tahu ini ialah positif. So positif ke kanan, slanted ke kanan dekat sini. Okay, so ini dia akan jadi macam ni. Negatif. So negatif dia jadi macam ni. Positif dia jadi macam ni. So kita boleh take note sebenarnya ini ialah bentuk dia macam ni, ini ialah maximum point kita. Okay, so nilai dekat sini ialah 0. So 0 tadi apa kawan dia dekat critical point kita?
0 kawan dia ialah 0. So 0, 0 lah. Okay. So di sini, ini sebenarnya kita tahu ini ialah minimum point kita sebab dia duduk dekat bawah ni. So point kita dekat sini ialah 4. 4. So 4 apa kawan kita untuk critical point tadi? Negative 27.2. So 4, negative 27.2. So kita boleh terus concludekan 0, 0 is a maximum point. For negative 27.2 is a minimum point. Okay. So tak perlu hafal naik turun ialah maksimum, turun naik ialah minimum. Tak perlu hafal macam tu. Kamu tengok shape dia pun kamu dah tahu dah. Okay. Ataupun kadang-kadang jawapan akan buat 0, 0 is a relative minimum. Relative maximum. For negative 27.2 is a relative minimum. Sama je, benda yang sama je semua tu. Okay, so that's it. Itu sahaja untuk cari nature of the points. Boleh? Okay ke? Boleh. Boleh. Boleh, Miss. Tolong buat soalan DIY1. Saya bagi kamu 5 minit. Cuba try buat. Sekejap, ni soalan sama. Oh, lain. Okay, cuba try buat. Saya bagi 5 minit.
Dah siap? Boleh? Apa maximum point kamu? Dapat ke? Betul, Miss. Okay. Okay, tak apa. Nanti check jawapan kamu. Maximum point kamu ialah negative 2, 4. Minimum kamu is 1/2, 39, 4. Okay. Nanti habiskan. Buat first derivative table kamu. So this will be your answer lah. Okay, so setakat ni sebelum kita pergi kepada part yang seterusnya, ada yang tak faham? Okay ke? Faham ke first derivative table kita ni? Faham. Faham? Okay. So, yang ni tak susah apa sebenarnya, sebab apa yang kita dah belajar sebelum tu kita buat balik, ambil balik, letak kat sini, kita tambah sikit extra sahaja. Tapi dah akan jadi confusing lah sikit. Okay. So next ialah you are going to see second derivative test. Okay. So sebenarnya bila soalan minta soalan kata, macam tadi soalan kata find the nature of the point. Soalan tak cakap pun using first derivative test ke second derivative test. So it's up to us nak guna yang mana satu. So tapi macam contoh soalan ni, example 6, by using the second derivative test, so kita kena ikut soalan lah. Okay, we have to follow the questions. Kalau soalan tak cakap apa-apa, kita boleh guna mana-mana satu. Kalau soalan suruh guna yang itu, kita kena guna yang itu. Okay. Sekejap Okay. Alright. So second derivative test. Nama pun second derivative test, mestilah kita perlukan second derivative kita. Okay, untuk cari second derivative, mestilah perlukan first derivative kita. So saya concludekan apa yang ada dekat dalam kotak ni. First step kita ialah kita perlukan first derivative. Cari first derivative kita. Second step sama juga macam apa yang kita buat sebelum ni, which is kita akan cari kita punya stationary point, which is when first derivative is equals to 0. Okay, find stationary point ataupun critical point lah. So step yang ketiga ialah kita perlukan kita punya second derivative. Okay, kita akan cari second derivative kita. So dekat sini, apa second derivative test table itu ialah bila kita substitutekan nilai nilai x kita dekat dalam second derivative. So kalau kamu dapat second derivative kamu greater than 0, ini ialah minimum point. Okay. Point x kamu tu ialah minimum point. Kalau kamu dapat second derivative kamu less than 0, itu ialah maximum point. Okay, kita ada nombor 1, kita ada nombor 2. So nombor yang ketiga ialah bila f prime x kamu ataupun second derivative kamu equals to 0. So bila dia equals to 0, test kita kat sini, test untuk second derivative kita fail. Maksudnya kita tak boleh guna second derivative test kita. So test failed. So apa yang kita akan buat bila test kita fail by using second derivative kita? So kita kena balik semula kepada first derivative test kita lah, which is kita kena buat table juga. First derivative test table. Okay. So tolong take note dekat sini. Biasa kalau kita nampak greater dia ialah maximum kan, less ialah minimum. Tapi dekat sini dia akan terbalik. Okay. Greater than 0 dia ialah minimum point. Less than 0 itu ialah maximum point kita. Okay. So yang nombor 3 tu nanti kita tengok lah. Alright. So example 6, by using the second derivative test. So Alan specifically minta second derivative test. Find the relative extremum. So we know that relative extremum ialah maximum point dengan minimum point kita lah. Okay, so first step kita is to find our first derivative. So first derivative kita f prime x is equals to 3x square minus 6x minus 24. Okay, so itu first derivative kita.
So second step is to find when f prime x equals to 0. Second step, kita nak cari stationary point kita lah. So f prime x equals to 0. So kita ada 3x square minus 6x minus 24 equals to 0. So divide everything with 3, kita ada x square minus 2x minus 8 equals to 0. Factorize. Setiap kali kamu jumpa quadratic equation, mesti kena ada factorization. Okay, kalau benda tu tak boleh di-factorize, mesti ada quadratic formula. Okay, so ini semua jalan kira, ada markah. So minus, plus. So x equals to negative 2, x equals to 4. So ini ialah stationary number kita lah. Okay, kita tak nak cari dah semua, kita nak cari stationary point. So kita dah banyak kali buat, supposedly dah tahulah. Kena cari nilai y kita dulu. So substitutekan f negative 2 and juga 4 dekat dalam function asal. Tolong cari berapa? Yang negatif tu 60. Berapa? 6? 60. 6e. 4? Negatif 48. Okay, thank you. Okay, f negative 2 dapat 60, f4 dapat negative 48. Okay, so sini kita boleh conclude terus. Negative 2, 60 and 4, negative 48 are stationary points. Stationary points. Okay, so settle. First part kita settle. So, ini bendanya, ini bendanya. Okay, so sekarang pergilah kepada step kita yang ketiga, which is second derivative task kita. So second derivative task kita, second derivative task. So mestilah kena ada second derivative. So differentiate lagi sekali. So kita ada f double prime x equals to, differentiate 3x square, we have 6x. Differentiate 6x, kita ada negative 6 sahajalah. Okay, so ini second derivative task kita. So sekarang kita nak buat task kita. So dekat sini fokus dekat value of x sahaja. Kita punya value of x ialah negative 2 and also negative, positive 4. Negative 2 dan 4. So kita ambil dua-dua nilai ni. Sekejap apa saya buat ni. Kita ambil dua-dua nilai ni, kita substitutekan dekat sini. So f negative 2, f 4 equals to, substitutekan negative 2, kita ada 6. Okay, 6 negative 2 minus 6. Dapat berapa tu? Negative 12 minus 6, kita ada negative 18. Substitutekan pula 4. 6 times 4 minus 6 equals to positive 18. Okay. Sekali, this is 1. X equals to negative 2 and x equals to 4. Kita substitutekan nilai x yang kita ada dekat dalam second derivative kita. Kita dapat dua nilai ni. Okay, so as you can see, negative 18 is less than 0. So we know that our second derivative less than 0 ini ialah maximum. Okay, f4, f double prime 4, second derivative kita substitutekan 4, kita dapat 18, which is ini ialah positive, greater than 0. So ini ialah minimum. So automatically kita boleh concludekan negative 2 pasangan dia ialah 60. Negative 2, 60 is a maximum point. Dan juga untuk 4 pasangan dia ialah negative 48 is a minimum point. Okay, that's here. Which is exactly the same thing
Soalan yang sama macam soalan yang tadi, tapi by using second derivative task. So kalau kamu rasa first derivative task ke senang ke second derivative task yang senang? Mana satu yang senang? First ke? Yang second, kan? Okay, betul yang second Sama. yang senang. Sebab kita just cari second derivative task, kita substitutekan x, tengok less than 0 ke greater than 0, terus dapat value. Okay, tak payah buat table. Okay. Tak ada masalah. So sekarang kalau soalan tu tak cakap apa-apa, kamu bebas nak guna second derivative task. Tapi kalau soalan memang minta first derivative task, kena buat first derivative task. Okay, tetapi buat second derivative task ni adalah consequence dia sikit. Okay, kita pergi kepada example 7. By using the second derivative test, find the relative extremum of fx equals to x4 minus 4x cubed. Okay, so macam biasa step yang pertama ialah cari first derivative test. First derivative. So first derivative kita equals to 4x cubed minus berapa tu? 12x squared. So second step, cari kita punya stationary point. So kita lightkan dia equals to 0. 4x cubed minus 12x square equals to 0. Saya tulis dulu lah. Alright, so kita boleh keluarkan 4x dekat sini sebenarnya. Ataupun boleh bahagi juga dengan 4. So, tapi jangan bahagi dengan x. Okay, jangan bahagi dengan x. X kita kena factorize kan. Constant tak ada masalah untuk kamu bahagikan. Ataupun lebih senang dan selamat kita factorizekan sahajalah. Factorizekan 4x square. So, yang dekat sini tinggal x. Di sini tinggal 3. Equals to 0. Which is kita ada 2. 4x square equals to 0. X minus 3 equals to 0. X equals to 0. X equals to 3. So kita ada 2 stationary number. Okay. Ambil dua stationary number kita, substitutekan dekat function asal kita F0, F3. So F0 obviously akan equals to 0 lah. Kan? Substitute 0 dekat sini, substitute 0 dekat sini. Substitutekan 3. So kita ada 3 to the power of 4 minus 4 times 3 to the power of 3. Kita ada negative 27. Betul ke? Cos 9. Okay. Alright. So sekarang kita ada nilai x, nilai y kita dah ada. Kita tahu kita punya stationary points are 0, 0 and 3, negative 27 are stationary point. Tulis yang ni mesti kena tulis. Walaupun soalan minta ke soalan tak minta pun kita tulis supaya kita take note sebenarnya. Apa kamu punya stationary point. Okay, so settle satu part. The next is to find our second derivative. So differentiatekan sekali lagi. First derivative kita ialah yang ini. So differentiatekan sekali lagi kita ada 12x square minus 24x. So, third step to find second derivative and then substitutekan kita punya x tadi. When x equals to 0 and x equals to 3. Dekat sini nilai x kita tadi. Di sini nilai x kita. So, kita substitutekan nilai x kita dekat dalam second derivative kita. So, just substitutekan 0. Obviously akan dapat 0 lah dekat situ. Okay, sekejap. Kita buat bawah lah yang ni. Kita masukkan 3 dulu. Second derivative 3 equals to 12. 3 square minus 24 times 3 equals to 36. Okay. Which is kita tahu 36 ialah positif ataupun greater than 0 itu ialah nilai minimum. Okay, kita take note. Minimum. And then kita substitutekan 0. Substitutekan 0. Which is substitutekan 0 kat sini 0 square minus 24 times 0 kita dapat 0. Okay. So apa second derivative test kata? Kalau kita punya second derivative test kita substitutekan x kita dapat 0, test kita failed.
Okay, so untuk that point dekat 0, 0 tu kita tak boleh guna second derivative. So apa yang kita kena buat, kita balik semula kepada first derivative task table kita. So kena buat first derivative task table. So di sini apa yang terjadi ialah task failed. So kena balik semula kepada first derivative task table. Okay, first derivative task table. Tapi hanya untuk point 0, 0 saja. Okay, hanya untuk point 0, 0 saja. Point 3 negative 27 ni kita dah take note dia ialah minimum point. Okay, so 0, 0 ini kita kena buat table kita. So table kita tak payah besar lah. Mana saya ada ke table? Okay, table kita hanya untuk 0 sahajalah. Okay, kita tulis dulu, ini ialah interval. Interval, task value, sign untuk first derivative kita, and then f from x kita. Increasing ataupun decreasing. Okay, so value kita, x kita dekat sini ialah untuk 0 sahaja. So table tak payahlah besar-besar sangat pun sebenarnya. Okay. Okay, setakat itu pun dah cukup. So kita tulis interval kita ada negative infinity 0, 0 to infinity. Okay. So test value kita negative 1, positive 1. So apa tadi first derivative kita? F prime x equals to 4x cube minus 12x square. 4x cube minus 12x square. So substitutekan negative 1 dekat dalam ni, kita dapat negative. Betul ke? Negative. Substitute 1 dekat dalam ini, also kita dapat negative. Okay. So sign dia akan jadi negative-negative. So dia jadi decreasing. So apa yang kamu ingat kalau dekat first derivative test table kita, kalau sign dia decreasing, negative-negative. Sign dia sama, apa yang kamu ingat? Di sini. Kalau sign kita sama, di sini positif, di sini positif. So maksudnya dekat sini dia no relative extrema. Okay, so apa yang kita boleh concludekan untuk example, example 7 ni, yang kita punya point untuk 0, 0 has no no relative extremum at 0, 0. And also jangan lupa untuk kawan kita yang 3 ni. Okay, 3 negative 27, kita dah guna second derivative task, kita tahu dia ialah minimum point. And 3 negative 27 is a minimum point. Okay, and that is our final answer. Boleh faham? Okey ke? Boleh miss. Boleh? Okey. So lagi sekali saya terangkan, untuk guna second derivative test memang senang, tapi kamu ada possibility untuk dapat test to fail. Bila test to fail, kamu kena balik semula kepada first derivative table kamu lah, tapi first derivative table kamu untuk satu value sahajalah. Okay, tak payah buat untuk dua-dua sebab yang ni kita dah tahu dia minimum point. Okay, kalau dua-dua dapat 0 tu, memang kena buat first derivative table lah. Okay, so itulah cerita first derivative task, second derivative task kita. Basically mesti kena ada first derivative, mesti kena ada second derivative, substitutekan nilai x, semua benda yang sama lah, lebih kurang sama sebenarnya. Ada soalan?